नाज़रीन, ब्रेक से पहले DG पीडिया में पंजाब और मेयर कराची से हमने तफसीली गुफ्तगू की और जिस तरह मुसद्दिक मलिक ने कहा कि जो कि क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं, एक और स्पेल भी एक्सपेक्टेड है। पंजाब में अलर्ट जारी हो चुके हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग रीलोकेट हो चुके हैं। KP में जो तबाही शांगला और बुनीर में हमने देखी वो भी हमारे आंखों के सामने है। स्वात हो गया, फिर कराची में जो कुछ हुआ, कश्मीर आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मलिक अमीन असलम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, इस मामले पर उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं गुज़श्ता हुकूमत में। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। हालिया जो वाक़यात हुए उसने अर्ली वार्निंग जो सिस्टम्स हैं हमने देखा कि वो मुअस्सर साबित नहीं हो रहे, साइंसी मॉडल्स नाकाम हो रहे हैं, या इस पर क्या अमल दरामद नहीं हो रहा या वो नाकाम है? अचानक ये सब कुछ हो जाता है, अचानक सैलाब आ जाता है, गांव के गांव बह जाते हैं। शुक्रिया आदिल, आपने प्रोग्राम पे बुलाया। बिल्कुल आपने जो बात की कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो ये बात नहीं है कि वो यूजफुल साबित नहीं हो रहे, बल्कि मसला ये है कि वो इनएडिक्वेट है इस चैलेंज के सामने। इस वक्त हमारे पास अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की अगर आप बात करें तो उसमें 2 टाइप के अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं। एक वन इज के आपने वेदर स्टेशंस लगाने होते हैं जो कि ग्लेशियर्स के ऊपर भी लगते हैं और पहाड़ों में भी लगते हैं, जो आपको पहले से मौसम के मुताबिक बताते हैं। तो वो जो सिस्टम है उसमें हमारे पास मैं अभी पढ़ रहा था कि तकरीबन 85 वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन हैं पूरे पाकिस्तान में। हालांकि जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हर 100 किलोमीटर के बाद आपके पास एक वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन होना चाहिए, जो कि हजारों में बनता है। और द ट्रेजेडी इज कि पाकिस्तान के पास आई थिंक 2022 में कोई 180 मिलियन डॉलर का एक वर्ल्ड बैंक का फंड था जो कि पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट ने यूटिलाइज करके ये स्टेशंस लगाने थे। लेकिन जब वो फ्लड्स आए तो बजाय वहाँ पे स्टेशंस के लगने के ये पैसा सारा एक NDRMF नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड, उसको भेजा गया और वहां से फ्लड्स में भेज दिया गया और वो समझ लें एक ब्लैक होल पे चला गया जिसका आज तक पता नहीं चला वो पैसा गया कहाँ, लगा कहाँ पे। लेकिन वी लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी। दूसरा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है वो कम्युनिटी बेस्ड होता है कि आपकी कम्युनिटी के अंदर आप लोगों को इक्विप करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं ताकि वो आपको ग्राउंड के ऊपर जल्दी बता सकें कि कोई अगर डिजास्टर स्ट्राइक करने वाला है। तो वो सिस्टम भी जो है वो है तो सही है। जिस तरह आपने गिजर में ये देखा कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो है वो अवर्ट हो गई जब एक शख्स ने टाइमली इन्फॉर्म उसको पता चल गया कि ये ग्लेशियर हट रहा है और उसने जाके टाइमली अपने कम्युनिटी को इन्फॉर्म किया, द कम्युनिटी लाइव्स वर सेव्ड। बट इस सिस्टम को हमें बेहतर करने की जरूरत है और उसके लिए हमें लोकल गवर्नमेंट्स की जरूरत है, ना सिर्फ गिलगित में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, विच अगेन आर नॉट देयर। और वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। अगर उसको आपने प्रॉपरली ट्रेन किया हो, उसको प्रॉपरली इक्विप किया हो, उनके पास ऐसे मोबाइल्स हों, सैटेलाइट मोबाइल्स हों जो जिसके जरिए वो वक्त से थोड़ा सा पहले अगर ये बता सके तो उसमें मेजर जो जानी नुकसान है उससे बचा जा सकता है। तो आई थिंक ये आपकी बात तो ठीक है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हमारे काम नहीं कर रहे, लेकिन हमारे अगर वो जो काम कर रहे हैं वो भी इनएडिक्वेट है और वो वक्त से पहले हमें वो चीज़ बता नहीं सक रहे और उनकी जो कवरेज है वो बहुत लो है जिसको बढ़ाने की जरूरत। अच्छा मलिक साहब, हमने देखा चारों सूबों में फ्लड्स आए, बलूचिस्तान में थोड़ा सा कम, लेकिन बाकी 3 सूबे मुतासिर हुए, GB मुतासिर हुआ, उसके अलावा जो AJK है वो मुतासिर हुआ, KP में 65% अमवात हुई। हम अगर अपने गिरबान में झांकें तो ये जो जंगलात की बेदरेख कटाई है, दरियाओं के करीब आबादी की इजाज़त देना हो, 200 फीट के अंदर मतलब दरियाए स्वात पे आप जाए ना, वो दरिया के ऊपर 50-50 मंजिला होटल बने हुए हैं, हालांकि 200 आप इस तरह लेफ्ट राइट आप आबादी नहीं कर सकते। और फिर आखिर में कह दिया जाता पहाड़ों को हमने बिल्कुल गंजा कर दिया है, मतलब लिटरली सारे दरख्त हटा दिए हैं। आखिर में हम कहते हैं क्लाउड बस्ट आ गया जी। और ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि हमारा अपना कितना रोल है इस तबाही में। देखिए ये एक तो सब बात ये है कि क्लाइमेट चेंज जो है इट इज हियर टू स्टे, और ये प्रेडिक्टेड था पाकिस्तान में। ये को आज कोई नया फिनोमेना नहीं हुआ। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शक्ल में ये क्लाउड बर्स्ट एक शक्ल है, फ्लड्स
فلیش فلڈ اس کی دوسری شکل ہے، ڈراؤٹس اس کی تیسری شکل ہے، اس میں فارسٹ فائرز اس کی چوتھی شکل ہے، اور اسی طرح اربن فلڈنگ ہے. یہ تمام چیزیں پاکستان نے ایکسپیرینس کی ہیں، اور صرف اسی سال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 5 مہینے پہلے ہم ایک قحط سالی سے گزر رہے تھے. اگین وہ ایک کلائمیٹ چینج ٹریگرڈ فنومنا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ ڈیل اور کوپ کیسے کیا. اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ جو ابھی فلڈز آئی ہیں، انہوں نے تو 2 مہینے کے اندر یہ دکھا دیا کہ تمام میں سارے ہی ننگے ہیں. اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو چکوال کے اندر جب بارشیں زیادہ ہوئی تو وہ وہاں پہ سسٹم کولیپس کر گیا، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. اگر آپ سندھ میں دیکھیں تو کراچی کے اندر جو ہوا وہ پچھلے سال سے بھی زیادہ تباہ کن تھا. وہاں پہ جو اس سال فلیش فلڈنگ ہوئی ہے اور اس کی جو ڈرینیج کی ان ایڈیکویسی تھی وہ سامنے آ گئی. اور اگر کے پی میں دیکھیں تو کے پی کے اندر جو بنیر میں ہوا وہ تو کلیئرلی شو کر رہا ہے کہ وہاں پر ڈیفورسٹیشن ہوئی ہے میسو اسکیل کے اوپر. اور وہ جو چھپی ہوئی ڈیفورسٹیشن تھی، جب سیلاب آیا تو اس نے وہ تمام کے تمام کٹے ہوئے درخت بہا کے سامنے لے آیا وہ. اور اسی طرح وہاں پر جو پہاڑ آپ کو بچانے کے لیے ہیں ان بارشوں سے، ان کے اوپر سے جب ہم درخت کاٹ لیں گے اور ان پہاڑوں کی جو بنیادیں ادھر سے ہم ماربل نکال لیں گے تو پھر وہ پہاڑ تو گر کے آئیں گے آپ کے اوپر. پھر وہ بولڈر اور ان کٹے ہوئے درختوں کی صورت میں آپ کی آبادیوں کو تباہ کریں گے. اسی طرح آپ نے صحیح فرمایا کہ سوات میں آج سے 3-4 سال پہلے بھی اسی طرح کی فلیش فلڈنگ ہوئی تھی. وہاں پر لاز بنائے گئے ہیں جس میں وہ رکھے گئے ہیں کہ جی آپ ان گزرگاہوں کے اوپر یہاں پر کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود وہاں پر ہمیں پھر وہی کنسٹرکشن نظر آئی، وہی ہوٹل وہی ریسٹورینٹ دوبارہ تباہ ہوتے ہوئے نظر آئے. تو یہ تو ٹوٹل ایک مس مینجمنٹ ہے. لیکن اس میں بلیم گیم کا تو ایشو ہے نہیں، کیونکہ جو تینوں بڑی مین پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں تینوں اس امام میں ننگے ہو گئے ہیں. تینوں کے پروونسز میں یہ تباہی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. اب مسئلہ یہ کہ اس کو آگے کرنا کیا ہے. آگے اگر ہم ایک دوسرے پہ انگلی اٹھاتے رہیں گے تو اس کا مسئلے کا حل پھر بھی نہیں ہوگا. اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک اسٹرانگ پولیٹیکل کمٹمنٹ کے ساتھ ایک کنسنسس بنایا جائے کہ یہ مسائل ہم نے حل کرنے ہیں. ہم نے قدرت کے ساتھ جو جنگ ہے اس کو ختم کرنا ہے. ہم نے ان درختوں کی کٹائی کو ختم کرنا ہے پاکستان میں. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ پاکستان کی تباہی ہے اس کے اندر. اسی طرح ہم نے ان گزرگاہوں کے اوپر ان فلڈ پلینز کے اوپر اس کی جو مینجمنٹ کے لاز بنے ہوئے ہیں آلریڈی تمام صوبوں میں بنے ہوئے ہیں. میں آپ کو سندھ کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو ایک رپورٹ آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 2000 سے 2022 تک سندھ کی جو فلڈ پلین ہے اس کے اندر 25 لاکھ ایکڑ کے اوپر جو ہے انکروچمنٹ ہوئی ہوئی ہے. 25 لاکھ ایکڑ، دیٹ از اے ہیوج نمبر. اور اگر وہ فلڈ جب وہاں پر نیچے ساؤتھ میں جائے گا تو اس نے اپنا یہ ریکلیم کرنا ہے یہ 25 لاکھ ایکڑ. پھر وہاں تباہی ہوگی. آپ دیکھیں گے لوگ اس ٹریجڈی کے ساتھ اس کو فیس کر رہے ہیں. لیکن یہ مسئلہ تو ہم نے خود بنایا نا کہ جب ہم نے اپنے قدرت کی راہ گزر جو ہے اس کے اندر ہم کھڑے ہو گئے کہ جی ہم سے آؤ مقابلہ کر لو. تو جب قدرت اپنا راستہ نکالتی ہے تو اس کے آگے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو یہ تو اس کے اوپر ایک پولیٹیکل کنسنسس چاہیے. ہمیں اس کے اوپر بھی چاہیے کہ جو ہمارے آئین ڈیمانڈ کرتا ہے کہ لوکل گورنمنٹس ہوں. لوکل گورنمنٹ اس وقت نہیں ہے پاکستان میں گراؤنڈ کے اوپر. ان کو ہمیں امپاور کر کے ایز فرسٹ لائن آف ڈیفینس، جو اپنے ارلی وارننگ سسٹمز کی بات کی تھی اور اس کے بعد ڈیزاسٹر رسپانس کی بات کی تھی، وہ آپ کی لوکل گورنمنٹس نے کرنا ہے. وہ آپ پشاور، کراچی اور لاہور میں بیٹھ کے وہ کام نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک یہ ایک بڑا کلیئر میسج ہے نیچر کی طرف سے پاکستان کو، اسپیشلی اس فلڈ کے اندر، کہ یہ جو ہے نا معاملہ اس طرح چل نہیں سکتا آگے. اور اگر چلے گا تو اس میں پاکستان کا بھی نقصان ہے اور پاکستانیوں کو. ملک صاحب سٹیٹس کا بتائے گا، اعداد و شمار کا، گزشتہ 4-5 سالوں میں کتنی ڈیفارسٹریشن یا جنگلات کی کٹائی ہو چکی ہے؟ تھنک ٹینکس پاکستان کے بارے میں اگلے 2 سالوں میں کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں رپورٹس کے متعلق جہاں تک اگلے سالوں کا ہے تو اس میں ایک ریسنٹ رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ دنیا میں جو متاثر ترین ممالک ہیں ادھر 5 مین جو امپیکٹس ہیں وہ ہو رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہاں پہ فلڈنگ ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ کلائمیٹ انڈیوس ڈراؤٹ یا قحط سالی ہے. تیسرا ہے وہاں پر یہ فارسٹ فائرز جو ہیں گرمی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ہیٹ ویوز جو ہیں وہ زیادہ ہو گئی ہیں تمام دنیا میں اور اسپیشلی پاکستان میں. اور 5واں جو ہے وہ یہ کہ سائیکلونک ایکٹیویٹی جو سمندر کے ارد گرد ہوتی ہے وہ ہو رہی ہے. اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے اور یہ خوفناک ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ
पांचों इम्पैक्ट्स बहुत कम ममालिक में है, लेकिन पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है। आई थिंक 2 या 3 ऐसे मुल्क हैं जिनके अंदर उस रिपोर्ट में बताया गया कि ये पांचों इम्पैक्ट्स पाकिस्तान के अंदर रूनुमा हो रहे हैं। तो इसलिए इन इम्पैक्ट से तो हम कहीं भाग नहीं सकते, इनसे हमारा छुटकारा नहीं है, और आने वाले सालों में इन्होंने इनकी फ्रीक्वेंसी ने भी बढ़ना है और इनकी इंटेंसिटी ने भी बढ़ना है। दूसरा आपका सवाल जो है कि डिफॉरेस्टेशन के मुताबिक जो स्टैट्स हैं उसमें मैंने जो रिसर्च की उसमें ये पता लगा है कि जो और वो इट कोइंसाइड्स विद कि जो एफर्ट किया गया था पाकिस्तान में बिलियन ट्री सुनामी के तहत और 10 बिलियन ट्री सुनामी के तहत, वो इस वक्त ग्लोबली एक्नॉलेज आपके सैटेलाइट डेटा के जरिए भी हो गया है कि जो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच है उसमें ये ग्राफ है, मैं आपको पता नहीं आपको नजर आ सकता है कि नहीं, लेकिन इसके अंदर ये क्लियरली हो रहा है कि जो पहली हमारी दिहाई थी 2000 इससे लेकर 2000 तकरीबन 12-13 तक, उसमें मेजर एक ब्लॉक ऑफ डिफॉरेस्टेशन हुई। लेकिन उसके बाद फिर जब 2014 में ये बिलियन ट्री का एक एफर्ट स्टार्ट किया गया जिसमें 2 पार्ट्स थे कि नए दरख्त भी लगाने और टिम्बर माफिया के साथ भी मुकाबला करना है, उनको डिसेबल करना है। तो उसमें डिफॉरेस्टेशन सडनली ड्रॉप्ड इन पाकिस्तान, और वो ड्रॉप रही टिल 2022, और अनफॉर्चुनेटली 2022 के बाद जब वो एक विजन था वो हटा, तो एक बड़ी जंप आई डिफॉरेस्टेशन की, स्पेशली केपी के अंदर। और फिर 2023 और 24 के अंदर जब गवर्नमेंट IPDI की अपनी जिसका विजन पहले था जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन कम हुई थी, अगेन उन्होंने डिफॉरेस्टेशन को और बढ़ा दिया, और ये तब तमाम सैटेलाइट डेटा शो कर रहा है। तो ये तो एक तबाही की तरफ पाकिस्तान को हम लेके जा रहे हैं, और ये समझ लें कि एक सुइसाइड मिशन है जिस पे पाकिस्तान गामज़न है इस वक्त। तो हमें इससे हटना पड़ेगा, इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है और अक्रॉस द पॉलिटिकल ओनरशिप की जरूरत है। मलिक अमीन असलम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्लाइमेट चेंज नाजरीन वंस अगेन बड़ा सीरियस मामला है, तमाम सियासी जमातों हुकूमतों को इसको बड़ा सीरियस लेना होगा। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद फैसल चौधरी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि फवाद चौधरी की जो है वो जमानतें हो रही हैं, वो बरी हो रहे हैं, PTI की बाकी क़यादत जो है उनको सजाएं हो रहे हैं, वजह क्या है।